السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الفيديو الثاني ديال الشابيتر 2 اللي غادي نشوفو فيه ديفيرون تيب دو كونطرا دو ترافاي، يعني الأنواع ديال الكونطرا دو ترافاي اللي كاينين هنايا. Conformément à l'article 16 du Code du travail marocain, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée اللي كنرمزولها ب CDI pour une durée déterminée اللي كنرمزولها ب CDD ou pour accomplir un travail déterminé. يعني هنايا وفقا لديك المادة 16 من القانون العام المغربي، يعني يتم إبرام عقد العمل لفترة غير محدودة ولا غير محددة، والCDI وكذلك لفترة محددة للCDD يعني à durée déterminée. ou accomplir un travail déterminé يعني أو القيام بعمل محدد. Dans le cadre de ce cours, notre attention sera centrée sur les CDI et les CDD، يعني غادي نركزو على العقود الدائمة والعقود يعني المدة غير محدودة. Les contrats à durée déterminée غادي نبداو إن شاء الله ب CDD. Ce type de contrat est conclu dans les cas où la relation de contrat ne pourrait avoir une durée indéterminée. يعني هنايا يبرم هذا النوع من العقود في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة العمل لمدة غير محددة. وغادي نشوفو 4 cas de figure sont reconnus par le législateur. يعني غادي نشوفو 4 ديال الحالات اللي كاينين اللي وافقنا عليهم المشرع لو ليجيزلاتور. وغادي نبداو بالأولى. Le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension de contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève. يعني هنا استبدال الموظف من قبل يعني غادي استبدال الموظف بواحد آخر، يعني كيتم استبدال الموظف بشخص واحد آخر بواحد الموظف واحد آخر، يعني في حالة يعني تعليق عقد العمل sauf si la suspension résulte d'un état de grève، يعني إلا كان التعليق ناتجا عن حالة الإضراب، يعني إلا كان دار الإضراب ويعني كان ممنوع مثلا راه كيتم استبدال ديال داك الموظف هذاك. l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise، يعني الزيادة المؤقتة في النشاط الشركة. وهنا si le travail à caractère saisonnier، يعني إلا كان العمل الموسمي. هنا le cas où le travail ne peut être accompli que pour une durée déterminée dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels et fixes par voie réglementaire، يعني par voie réglementaire، يعني الحالة التي لا يمكن فيها تنفيذ العمل إلا لفترة محددة في بعض القطاعات وفي الحالات الاستثنائية يعني معينة، وكيتم التحديد عن طريق يعني كيتم التحديد ديالها عن طريق التنظيم. Néanmoins, le législateur a prévu des contrats qui ne peuvent en aucun cas dépasser un an pour les cas suivants. يعني هنايا غادي نشوفو يعني المشرع يعني فقط كينص المشرع على العقود التي لا يمكن في أي وقت أو في أي حال أن تتجاوز يعني سنة. وغادي نشوفهم في لي كا سويفون في الحالات التالية. l'ouverture d'une nouvelle entreprise، يعني افتتاح عمل جديد أو شركة جديدة. le lancement d'un nouvel produit، يعني إطلاق منتوج جديد يعني كيديرو lancement ديالو. la création d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise،
يعني إنشاء منشأة جديدة في داخل الشركة. Dans le secteur agricole, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour une période de 6 mois renouvelable à condition que la durée du contrat conclu ne dépasse pas 2 ans. Ne dépasse pas 2 ans. يعني هنا في القطاع الزراعي اللي هو dans le secteur agricole. يعني في القطاع الزراعي le contrat à durée déterminée peut être conclu. يعني يجوز إبرام عقد العمل لواحد المدة ديال conclu pour une période de 6 mois لواحد المدة ديال 6 شهور renouvelable à condition que la durée du contrat conclu ne dépasse pas 2 ans. يعني قابلة للتجديد بشرط ألا تتجاوز داك المدة ديال العقود مبرمة سنتين. يعني مخصوش تفوت واحد العامين. Le contrat par la suite devient par la suite à durée indéterminée عفوا. يعني وداك العقد هذاك كيصبح بعد ذلك لأجل غير مسمى يعني indéterminé غير محدود. وغندوزو لو تيب الثاني ديال لو كونترا اللي هو لي كونترا durée indéterminée. هنا واحد الغلط صلحناه. Le contrat à durée indéterminée كنرمزو لها ب CDI est un contrat par lequel les parties ne fixent aucun terme à leur contrat. يعني هي واحد العقد لا يوضع الأطراف بموجب أي بند. يعني من تحويل لداك الكونترا. Le contrat CDI peut résulter également à la transformation d'un contrat CDD à un contrat CDI. يعني راني شرحتها نيت. قلت بلي يعني يقدر أيضا داك العقد يعني ميمكنش يتم التحويل ديالو من الكونترا دوري انديتيرميني للكونترا دوري ديتيرميني. وغادي نشوفو هنايا لي زوبليغاسيون دو سالاريي اي دو لومبلواي. يعني الالتزامات ديال الموظف والنيس ديال صاحب العمل أو رب العمل. وغادي نبداو بلي زوبليغاسيون دو سالاريي. Les obligations du salarié sont énumérées dans les articles 20 et 21 et 22 du Code de travail et qu'on peut présenter ainsi. يعني هاد les obligations du salarié يعني داك الالتزامات هذيك من القانون 20 و 21 و 22 يعني كيتم تقديمها بالطريقة ديال لو salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence. يعني كيكون الموظف مسؤول أثناء عمله عن تصرفاته أو إهماله أو عدم آليته أو حقده. وغادي نشوفو la deuxième obligation, le salarié. Le salarié est soumis à l'autorité de son employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, de contrat de travail, de la convention collective, du contrat ou du règlement intérieur. يعني موظف كيخضع لواحد لسلطة صاحب العمل في سياق الأحكام التشريعية أو التنظيمية لعقد العمل أو اتفاق العمل الجماعي أو يعني لي ريغلومون انتيريور يعني داك القواعد الداخلية. Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession. يعني كيخضع الموظف الأحكام النصوص المنظمة يعني الأخلاقيات المهنية للمهنة. Le salarié doit vivre conservation des choses et des moyens qui lui sont remis pour l'accomplissement du travail dont il a la charge. يعني يجب على الموظف الاهتمام
والحفاظ على الأشياء والوسائل التي تعطى له لإنجاز العمل، واللي هو في نفس الوقت مسؤول عليه. وغادي نشوفو لا دوزيام les obligations de l'employeur. Les obligations de l'employeur sont prévues par les articles 24 et 25 du Code du travail qu'on peut présenter ainsi. يعني هنايا غادي نشوفو الالتزامات ديال رب العمل في المادة 24 و 25 من قانون العمل، واللي غادي نشوفوها على النحو التالي. Les salariés ont le droit de bénéficier à des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue. يعني الموظفين عندهم الحق للاستفادة من برامج مكافحة الأميات، تدريب مستمر de formation continue. L'employeur est tenu de délivrer une carte de travail aux salariés. يعني يطلب من صاحب العمل، يعني صاحب العمل خصو يعطي، يعني خصو يتخذ جميع التدابير، يعني خصو يدير إصدار ديال بطاقة الموظفين، يعني بطاقة ديال العمل اللي كيديرو تما في واحد لونتربريز. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés et de veiller également aux des règles de bonne conduite. يعني هنايا يجب على صاحب العمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة والصحة والكرامة ديال الموظفين، وكذلك يعني خصو يضمن قواعد السلوك يعني الجيد والحسن les salariés ديالو. L'employeur est tenu également de communiquer aux salariés par écrit et lors de l'embauchage les dispositions relatives au domaine ci-après. يعني هنايا صاحب العمل مطلوب انه ايضا زعما خصو يتواصل مع الموظفين في الكتابة اثناء التعاقد ديالو. الاحكام المتعلقة بهاد l'embauchage هنا غادي نشوفو هنايا لا كونفونسيون كوليكتيف دو ترافاي اللي هي اتفاق العمل الجماعي، لو ريغلومون انتيريور، يعني القواعد الإجرائية، لي زورير دو ترافاي، يعني جداول العمل، لي موداليتي دابليكاسيون دو روبو hebdomadaire اللي هما يعني تطبيق الراحة الأسبوعية، يعني على الأقل السبت مثلا الحد. لا دات et le lieu de paie، يعني تاريخ، يعني خصو يحدد واحد التاريخ وواحد الوقت والمكان نيت اللي يعني خصهم يتخلصوا فيه. لو نيميرو ديماتريكولاسيون على كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال، يعني رقم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هي لا CNSS. l'organisme d'assurance les assurant contre les conditions du travail et les maladies professionnelles. يعني خصو كذلك أنه يعني منظمة ديال التأمين التي تؤمنها ضد الحوادث في العمل والأمراض المهنية، يعني أكسيدون دو ترافاي ولا مثلا لي مالادي بروفيسيونيل. هنايا غادي نطرقو les périodes d'essai. Conformément à l'article 13 et 14 du Code du travail, le législateur marocain a prévu des périodes d'essai. Ces périodes permettent à chacune des parties de rompre volontairement le contrat de travail sans préavis ni indemnité. يعني وفقا لديك المادة 13 و 14 من قانون العمل، يعني المشرع المغربي وهاد الفترات هادي يعني كتسمح لكل طرف إنهاء عقد العمل طوعية دون إشعار أو تعويض.
Toutefois, un préavis est observé au-delà d'une semaine d'essai qui est fixé ainsi. يعني وغادي نشوفوا هنايا يعني داك إشعار كيجمع بين الأسبوع التجريبي اللي كيتم إصلاحه أيضا دو جور avant la rupture si le salarié est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzième. يعني يا إما قبل يومين من الاستراحة ديالو إلا كان الموظف يعني كيتقاضى يوميا أو أسبوعيا أو يعني كل أسبوعين. لا كانزيام يعني جوج سيمانات ولا 15 يوم لي أون جور. 8 jours avant la rupture يعني s'il payé au mois. Si après l'expiration de la période d'essai, le salarié vient d'être licencié sans commettre une faute grave. يعني هنايا كل 8 أيام يعني قبل الاستراحة إذا يعني كيتدفعلو قبل من قبل يعني الشهر ديالو، وإلا كان يعني كان قد تم فصل الموظف يعني بعد انتهاء من الفترة، وفي نفس الوقت يعني دون ارتكاب أي سلوك يعني جسيم يعني كيكون جسيم لداك الشخص هذاك. Il bénéficie d'un délai à préavis qui ne peut être inférieur à 8 jours pour ce qui est des contrats à durée indéterminée. La période d'essai est fixée de la façon suivante. حنا غادي نطرقو لهم. يعني هنايا 3 mois pour les cadres et assimilés. يعني هنايا يعني 3 شهور للمديرين ولا أو ما شابه كما كنقولو حنايا. 1 mois et demi pour les employés، يعني شهر ونص للعاملين. 15 jours pour les ouvriers، يعني 15 يوم يعني للعمال. La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Il faut remarquer que la période d'essai concernant les CDD et les contrats à durée déterminée ne peut dépasser une journée pour chaque semaine de travail dans la limite de 2 semaines pour un contrat inférieur à 6 mois et 1 mois pour un contrat de plus de 6 mois. يعني هنايا داك يعني كيتم تجديد الفترة التجريبية مرة واحدة فقط، وتجدر الإشارة إلى أن الفترة التجريبية العقود المحددة يعني داك المدة المحددة يعني ميمكنش تجاوز يعني يوم ولا يعني نهار لكل سيمانة، لكل أسبوع يعني عمل في حدود أسبوعين لعقد أقل من 6 أشهر وشهر واحد يعني وتزيد عن 6 أشهر أخرى. غنشوف واحد petite conclusion هنايا. En guise de conclusion, on peut signaler que le législateur a essayé, à travers cet arsenal juridique, de préserver les intérêts des deux parties, mais dans la réalité, cette loi est généralement mal appliquée et les procès et contentieux rongent les tribunaux du Maroc. يعني هنايا يمكن الإشارة إلى أن المشرع قد حاول من خلال هذه الترسانة القانونية كما كنقولو حنايا يعني arsenal juridique de préserver les intérêts des deux parties، يعني الحفاظ على المصالح لكل الطرفين. Mais dans la réalité cette loi est généralement mal appliquée. يعني لكن في الواقع هذا القانون بشكل عام كيتطبق بشكل ضعيف، والقضايا القضائية كتقاضى على حسب المحاكم المغربية لي تريبينو
juridique. وهنا غادي نكونو سالينا الشابتر 2 ان شاء الله. لا فيديو بروشين غادي يكون في الشابتر 3.